Yan, agoy yung kanyang tali ng agoy. Ganito po dito. Yo. Ito si Jeff David. Ito na paring Johnny. Yan, kakalay. Johnny Karabakan. Tapos si Eman Dakusin. Eman Kakabilos Dakusin. Yan ang aking pamangkin. Si Jomari naman yung nandun sa makina. Yun nakakoble si Michael Santos Kabungkal. Ito naman si Batang Cruz. Yung, di ba? Batang San Agustin. Ito naman si Batang Rizal Kalinga. Yun, si Batang Tangtangad, oh. Wun. Si Jerry Palatao. Yan. Shout out. What's out?